Okay, well, let's get started, everyone. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning, everyone. Good morning. Okay, how are you today? How is life? I'm good, ma'am. Good, Excellent. alhamdulillah. I'm hungry, ma'am. Okay. Are you home or already in Malang? In Malang, ma'am. In Malang? Still at home. I'm in Malang, ma'am. Yes, ma'am. Wow. Some of you are in Malang already, Yes, ma'am. but still you have to keep your health and the health protocol, yeah? Well, so I think I know some of you. I was surprised that you belong to this class. I thought you belong to different semester, and you are now in 4th semester, yeah. All right. Okay. So in the very first meeting, we would like to discuss about course outline. And second, we would like to have a warming up activity. I would like to give materials about our course today. So before everything, let me present my presentations about the course outline. Have you seen the presentation anyway? Yes, ma'am. Yes, Yeah. ma'am. So here is the course outline for this course. I think everyone knows me. Familiar to you, I think. So then this is the course detail. We have strategi pembelajaran, yeah. Strategi pembelajaran is one of the FKIP courses. So other than strategi pembelajaran, you also have different some other courses related to education process. So strategi pembelajaran, unit of credit or UOC, we have 3 UOC. It's quite big. So it belongs to 4C, 4th semester, class C. And our schedule, just to make sure that today, Thursday, 3rd to 5th period, you are going to have strategi pembelajaran with me. So what about the course descriptions? This course basically provides students with prospective teacher with the knowledge, experience, abilities, and skill to choose and apply efficient and effective learning strategies. Wait a moment, there is someone coming up. Aura, okay. And then for the teaching strategies, include synchronous and asynchronous. So synchronous is this one. Asynchronous, later it should be done through LMS, but at the moment in the first week, the LMS still under construction, so be patient for that. Asynchronous is just the same that you do in the previous semester. It is individual learning with the guidance from the teacher. So you also will have opportunities to collaborate with peers in small group implemented on peer activity and group work. Students' learning will also be focused through an engagement on series of task completion in and out of the classroom. So here is the course content and structure. Basically, we have a 16 meeting in one semester. Sorry, this one is final one. Okay. There should be mid-test here. Okay. So this is the course overview. The first meeting, we're going to discuss a bit about its definitions of strategi pembelajaran, what is actually learning strategy, and also its component. And next week, if you look at your calendar, it's going to be red, and I don't know, what is it? Isra Mi'raj. So next week is going to be Isra Mi'raj, and we have national break. So we don't have class in this week. So in the following week, we are going to discuss about kerangka berpikir dalam strategi pembelajaran. So it talks more about the individual or characteristic of students.
In the fourth meeting, we have the same topic but different discussions. It is about intelligence, according to Gardner and other experts. The fifth meeting, we have the shift of paradigm from in learning, from teaching to learning, dari pengajaran ke pembelajaran, mengajar ke membelajarkan, behavioristic ke constructivistic, is more to philosophical one. And then in the sixth meeting we have pendekatan dan metode pembelajaran secara umum. So in general we're going to discuss about the approach and method. And the seventh, it is the following up topic, but it is more to our context, it is language learning. Jadi pendekatan dan metode apa yang biasanya digunakan pada pembelajaran bahasa. Kalau yang keenam lebih spesifik ke secara umum pendekatan dan metodenya. So in the 8th week it should be mid test ya. Di sini nanti ada mid test. Saya ganti ya mid test. So the main meeting there will be methods, masih terkait dengan ini. Lalu selanjutnya adalah macam-macam strategi pembelajaran. Lalu juga macam-macam strategi pembelajaran yang didiskusikan tentang SAL, Student Active Learning, and CTL, Contextual Teaching Learning. Lalu manajemen kelas atau classroom management, and then tahapan memilih strategi pembelajaran. Lalu di 2 pekan terakhir akan ada classroom observations. Basically, there will be videos about teachings, and you're going to observe. Okay, so then the last one, in the 16th meeting, we have final test. For the assessment, classroom observation, there will be 30%. Mid test will be 25%, final one 30%, and attendance there is only 15%. But you have to take a note here. On attendance, it is highlighted that students are expected to have commitment on study activities. Unless urgent and formal permission has been approved, failure to attend 80% of lecture may result in failing the course. So here is the thing that we need to discuss for the whole semester. So here is the scoring rubrics. I think you are familiar with it. When you got like more than 80, then you got an A. You got 75, you got B+, and so on. You can read later. Up to this point, any questions from you? Objections or anything to clarify? Yes? All good? Ada yang perlu dikonfirmasi? Belum ada, Mem. Belum ada, oke. Saya lanjutkan ya berarti. Oh yeah, I'd like to give you a kind of information that in 4C, di kelas 4C, there will be a students from University of Pajajaran dari Unpad. Mahasiswa ini mengikuti program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nanti teman-teman, karena prodi kita termasuk salah satu prodi yang menerapkan kurikulum MBKM, jadi ada mahasiswa dari universitas lain yang mengikuti mata kuliah di prodi kita. Begitupun sebaliknya, nanti teman-teman juga bisa mengikuti hal serupa. Kalau ingin kuliah di kampus lain, yang mana kampusnya sudah ada kerjasama dengan UMM atau prodi bahasa Inggris, teman-teman bisa mengajukan atau mulai mendaftar di secara administrasi, nanti bisa ditanyakan ke prodi, ke Pak Brihadi ya. Kan secara legal, you are students of UMM, but then you can go to other university to have like comparative study, or you want to learn different things, even in different course. Kalau Anda misalkan sudah terlanjur di prodi bahasa Inggris, lalu Anda punya minat di misalkan apa? Ada yang punya peminatan lain selain bahasa? Nggak ada, semuanya di bahasa. Atau mungkin bahasa itu terkaitnya dengan jurnalistik misalkan. Safira, do you have any other interest in your study or anything? Yes, ma'am. I am interested in communication
department. All right. Is it journalistic or audiovisual or what? Sound like journalistic, ma'am. Jurnalistik ya, suka menulis. Boleh nanti bahasa Inggris punya kerjasama dengan Prodi Ikom UMM. Sementara ini Prodi Ikom UMM, HI, dan ekonomi sepertinya. Jadi teman-teman kalau ada yang suka atau ingin belajar mata kuliah tertentu di prodi-prodi tersebut bisa nanti mengajukan diri. Jadi itu pilihan, mahasiswa bisa memilih, bisa juga tidak. Nanti nilainya itu akan dikonversi sesuai dengan mata kuliah yang ada di prodi. Misalkan tadi Mbak Sefira suka komunikasi, di komunikasi ada pelajaran mata kuliah jurnalistik, nanti nilainya akan dikonversi, oh jurnalistik berarti menulis, berarti nanti akan dikonversi ke mata kuliah menulis begitu. Jadi mata kuliah menulisnya tidak perlu diambil di bahasa Inggris, tapi sudah diambil di prodi lain. Itu kebijakan berdasarkan menteri yang baru itu, MBKM namanya Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Jadi bisa kuliah di prodi lain dalam universitas atau di prodi yang sama di luar universitas. Sayangnya ini sepertinya belum join karena saya belum dapat kontaknya. Nanti mungkin insya Allah next meeting akan join dengan kita. Katanya dari prodi teknik atau ekonomi begitu, tapi ingin belajar strategi pembelajaran. Menarik kan? Mungkin Anda yang ingin belajar ini boys, if you want to learn about engineering maybe, informatics, you can join this program MBKM. All right, no questions? If there is no questions, I'm going to present the first materials, but it is still warming up activity for you. Anyway, what do you expect to learn in this strategi pembelajaran? Any expectations? Oh, you will go with me anywhere I go. You will go with me? Okay, thank you. All right. Strategi pembelajaran. Sebentar saya share slide. Strategi pembelajaran, kalau bahasa Inggrisnya learning strategies. Alright, what do you know about learning strategy? Raise your hand, you can use the tool in Gmeet. Di situ ada tanda lambaian tangan begitu, and have your voice. Raise your hand and you can use the tool in Gmeet and have your voice. What do you know about learning strategy? Silakan. Ada yang chat ya? Silakan. Sejauh ini yang saya tangkap tentang strategi pembelajaran itu memang kita belajar tentang suatu metode atau strategi pembelajaran untuk mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut itu memang. Wow, right, good. Thank you, Mbak Saif Alwafi. Thank you. Anyone has different thought on this? Strategi. Kalau kita tahu ada strategi perang. Ada strategi pemasaran gitu. Oke, silakan Mbak Lia. Ya, Mem. Kalau sepemahaman saya, yang saya tangkap sama ini, strategi pembelajaran itu adalah di mana kita punya cara dan langkah-langkah buat dan yang akan kita lakukan pada siswa kita nanti. Jadi, sebuah strategi, cara, dan juga langkah-langkah. Oke, good. Thank you, Mbak Lia. Betul ya jawabannya Mbak Sas Alwafi dan Mbak Lia Novitasari. Betul, ini terkait dengan cara atau prosedur begitu ya. Oke, kita lihat secara definitif apa itu sebenarnya strategi pembelajaran. Oke, learning strategy. Basically learning strategies, we come to this one. Sebentar. Okay, learning activities done by teacher and students to achieve the learning objectives. So it is activities which is planned by teacher and done together by teacher and student to achieve the learning objective. What is learning objectives anyway? Tujuan pembelajaran ya.
Misalkan tujuan pembelajarannya apa? Self introductions, begitu siswa dapat memperkenalkan diri di depan kelas. Misalkan tujuan pembelajarannya itu. So then the learning activities done by teacher and student should be related to self introductions. Okay, so it is planned. Ini sudah dirancang, jadi pembelajarannya sudah dirancang oleh guru. Jadi sebagai guru atau pengajar sudah ada punya namanya RPP ya. RPP atau kita sebutnya dengan lesson plan. It is still conceptual, masih konseptual. Jadi konseptual itu sangat belum spesifik, masih sangat general. Secara strategi, based on its strategy, learning is classified into two kinds. Pembelajaran itu diklasifikasikan menjadi dua kalau berdasarkan strateginya. Yang pertama adalah exposition discovery learning. Eksposisi discovery learning. Jadi siswa atau mahasiswa itu mencari sendiri, bukan mencari sendiri artian dilepas begitu, tidak, tapi ada discovery learning. Itu model yang pertama. Model yang kedua adalah group individual learning. Group work and individual work. Okay? It is based on its strategy. The second, if it is based on its delivery and process, berdasarkan penyampaian dan prosesnya, it has two kinds. Ada dua macam. Yang pertama, inductive. Pembelajaran, tahu ya bahasa Indonesia, induktif, deduktif ya. So, inductive, it is specific to general. Ya, specific to general berarti dikasih contoh-contoh dulu, misalkan ada yang masuk. Bentar ya, siapa ini? Zar Abdan. Oke, misalkan contoh pembelajaran yang spesifik ke general. Misalkan dalam pembelajaran Anda speaking diajar introduction waktu yang pertama dulu ya, misalkan self introduction. Anda diberikan contoh-contohnya, misalkan cara memperkenalkan diri, you start from saying hello, hi, my name is, misalkan gitu ya, dikasih contoh. Lalu setelah menyebutkan nama, Anda menyebutkan apa lagi? Hobi, misalkan, I'm interested in playing football, misalkan gitu. I'm interested in reading novel, gitu. Pertama, cara introduction pertama adalah apa tadi? Saying hi atau hello, kemudian stating your name, and then your hobby. Misalkan 3 itu ya, diberi contoh-contoh, kemudian setelah diberi contoh oleh gurunya atau melalui video atau yang lain, lalu siswa akan menirukan, gitu ya. Itu namanya inductive. Inductive itu specific to general. Jadi dikasih contoh-contoh, lalu siswa akan menangkap secara umum apa itu konsep yang ada di materi itu. Kemudian yang kedua, model yang kedua disebut deductive, deductive. It is general to specific. General to specific berarti tidak diberi contoh dulu. Ini konsepnya adalah konsep TBLT ya, task-based language teaching. Atau konsep dalam ilmu linguistik itu getting right in the end. Jadi tidak diberi contoh atau formnya itu tidak diberi contoh di awal, tidak disadarkan di awal, tapi nanti di akhir. Jadi misalkan materinya kalau yang tadi self introduction, saya contohkan self introduction saja yang mudah ya. Self introduction kalau yang induktif tadi diberi contoh-contoh dulu, baru siswa praktek. Kalau yang ini tidak. Jadi kalau yang model deduktif, siswa diminta untuk praktek dulu, lalu di akhir dikupas. Sudah bagus tadi performance self introduction-nya, tapi lebih terstruktur bahwa how to do self introduction in correct way is this. The first you need to state your name. Second is your interest, your name. Saying hi, saying name, and then your interest. Mungkin begitu. Jadi kalau yang induktif tadi getting right in the beginning, kalau yang deduktif getting right in the end. Pernah Anda presentasi begitu, terus guru Anda atau teman Anda memberi feedback di akhir? Itu yang disebut dengan deduktif. Gitu ya. Oke. Any questions up to this point? Belum ada?
Oke, Not yet. lanjutkan dulu ya. Lalu tadi teaching strategy, learning strategy. Ini bukan teaching ya, tapi learning approach. Ini saya revisi. Learning approach. Tadi disebut strategi, kalau sekarang approach. Approach itu bahasa Indonesianya pendekatan. Jadi nanti istilah ini akan digunakan very interchangeably. Jadi sangat digunakan apa itu metode, apa itu strategi, apa itu pendekatan begitu ya. Bedanya kalau pendekatan itu lebih pandangan terhadap sesuatu pembelajaran, tapi lebih filosofis begitu. So then I rephrase it here. It is called philosophical view of learning. Jadi cara pandang terhadap pembelajaran, tapi secara secara filosofis, gitu ya. Philosophical view of learning, there are two divisions. The first one is teacher-centered. Ada ya, kalau teacher-centered, biasanya metode yang seperti apa kalau teacher-centered? Yang saya lakukan ini metode apa? Teacher-centered. Teacher-center. Apa namanya? Model pembelajarannya apa? Belum ya? Oke, nggak apa-apa. Ini teacher-centered. Tandanya kalau teacher-centered, teacher is the center of learning. So teacher will dominate the learning process. So it's more to teacher-centered. Student-centered, as it is defined, student-centered mean the learning focus more on students. Ya. So kelihatannya akan kalau ditanya which one is better, is it teacher-centered or student-centered? Teacher-center. Teacher-centered. Sure. Which one do you think is better, teacher-centered or student-centered? Teacher-center. Alright, masih bingung ya. Okay, if there is a question which one is better, the right question should be student-centered. Jadi pembelajaran yang bagus itu harusnya student-centered. Then student talks more or students participate more in the learning than the teacher. Teacher only act as a facilitator. Teacher only acts as classroom manager, only managing the class, and students will be more active during the classroom activities. So it is called student-centered. Moreover, in language learning, students should be the center of the learning activities. Ya, tapi kalau ditanya, there is no one best approach. Tidak ada approach atau pendekatan yang paling baik. Misalkan tadi saya sudah definisikan bahwa kalau ditanya mana yang lebih baik antara teacher center dan student center, yang paling baik adalah student center. Tapi bukan berarti teacher center itu tidak bagus. Tidak bagus dalam artian apa? Tetap sebenarnya approach atau pendekatan pembelajaran yang kita gunakan itu tergantung tujuan pembelajaran kita apa. Gitu ya. Misalkan di awal perkenalan mata kuliah seperti ini, itu metode yang approach atau pendekatan yang paling bagus adalah teacher centered. Karena apa? Itu masih introductory ya, masih introductory. Jadi perlu ada input dari guru atau dari pengajar ke siswa. Jadi pembelajarannya teacher centered. Disebut dengan apa modelnya ini? Nanti kita diskusikan. Disebut dengan model ceramah. Ya, model ceramah itu mungkin ada yang agak skeptis begitu. Oh, modelnya ceramah membosankan, itu enggak student center. Sebenarnya itu tergantung tujuan pembelajarannya apa. Kalau tujuan pembelajarannya masih mengenalkan konsep tertentu, itu perlu diadakan metode ceramah, walaupun itu teacher center karena tujuannya memang mengenalkan. Jadi students perlu input dari pengajar begitu. Gitu ya, itu approach.
tadi bisa diingat kalau learning approach itu lebih philosophical view of learning. Ada yang mau bertanya? Belum? Oke. Next is learning method. Tadi ya, mulai dari yang general, ini agak lebih spesifik. Strategy, approach, and then method. Learning method. It is a way to implement the plan. Kan sebagai guru, sebagai pengajar, guru nanti punya RPP, punya rencana. Cara mengimplementasikan cara itu, cara mengimplementasikannya bagaimana? Itu disebut dengan metode. Bentar ada yang masuk. Delanda Cita, oke. Itu disebut dengan method. Plannya itu, cara mengimplementasikan adalah through a concrete and practical activity. Dengan metode yang konkret dan aktivitas yang praktikal. Contohnya apa? Lecture. Lecture itu bahasa Indonesianya ceramah. Ceramah ya. Seperti yang saya lakukan sekarang, itu ceramah. Lalu discussion, itu juga metode. Debate, itu juga metode. Field experience, pengalaman lapang, atau nanti magang, begitu, itu disebut field experience, itu metode. Jadi metode adalah, gitu ya, kalau diminta untuk mendefinisikan, adalah cara untuk mengimplementasikan rencana pembelajaran melalui concrete and practical activity, melalui aktivitas yang konkret dan praktikal. Gitu ya. Misalkan ada, sebutkan metode pembelajaran. Anda bisa jawab ceramah, diskusi, debat, atau magang, atau pengalaman lapang. Gitu. Itu learning method. Lalu kita lebih spesifik lagi. Sekarang learning techniques. Techniques adalah a specific way to implement the learning method. Tadi sudah punya konsep ya, kalau metode itu, misalkan ceramah tadi ya. Cara lebih spesifik lagi untuk melakukan ceramah, metode ceramah itu. Contohnya adalah, lecture with number of students will require different techniques from a small number of students. Jadi misalkan metode yang akan digunakan guru adalah metode ceramah, tapi tentunya tekniknya akan berbeda ceramah yang mahasiswa di kelas C dan di kelas B. Misalkan di kelas C, mahasiswanya ada sekitar 100, di kelas B hanya 30 misalkan. Tentu teknik yang akan dilakukan oleh pengajar akan berbeda. Misalkan saja, lecture with number of students can be done by grouping students. Misalkan karena mahasiswanya atau siswanya itu banyak, bisa dilakukan grouping dengan cara grup-grup begitu ya. Lalu untuk yang metode ceramah di kelas yang siswanya sedikit, can be done through on-site lecture. Bisa dilakukan dengan cara ceramah face-to-face di kelas karena sedikit begitu. Itu disebut teknik. Jadi teknik it is more specific than method. It is a specific way to implement the method. Okay, itu teknik. Sekarang setelah teknik kita ada taktik. Istilahnya agak-agak mirip-mirip. Teknik kemudian taktik. Kalau taktik apa? Taktik. Kita sering mendengar ya bahasa Indonesia. Taktik yang digunakan apa? A way of teaching based on teacher personal style. Kalau taktik itu terkait dengan teacher's personal style. Misalkan ada di kelas metodenya ceramah misalkan. Tapi taktik yang digunakannya berbeda karena terkait dengan pembawaan gurunya. Misalkan ada di kelas A gurunya very humorous because he or she has a sense of humor gitu. Kalau di kelas satunya sama metode ceramah tapi lebih pada IT based karena gurunya memang expert di IT misalkan gitu. Yeah. So that's all. Any questions in regards to these materials? Jadi masih introductory sekali, jadi masih definitif sekali. Silakan if you have any questions or anything to clarify, please it is your turn.
Ma'am, saya mau bertanya. Silakan Mas siapa? Muhammad Hilmi. Bentar. Kan tadi itu kan ada teacher base dan juga ada student base. Nah, kalau misalnya posisinya itu di situ studentnya itu yang berbicara itu hanya satu orang. Jadi maksudnya dalam kondisi satu orang itu presentasi dan student yang lain itu mendengarkan itu, apa maksudnya tetap disebut student base? Kan tadi kan saya pahami student base itu lebih banyak siswa yang berbicara, jadi kayak diskusi gitu loh. Tapi kalau misalnya apa yang berbicara itu hanya fokus satu orang di depan gitu, itu tetap disebut student base kan? Iya Mas, jadi Mas Hilmi bukan student base, istilahnya tadi student center atau teacher Iya, center. student center, maaf. Student center itu ini ya, gedung di samping perpustakaan itu ya. Oke. Jadi begini, kalau yang teacher center itu indikatornya guru lebih mendominasi kelas. Lebih mendominasi kelas maksudnya seperti metode ceramah. Metode ceramah itu memang disebut teacher center karena memang peran guru lebih dominan daripada students. Karena students hanya mendengarkan kan, kalau toh ada pertanyaan paling 1-2 begitu ya. Model-model seminar itu juga teacher center karena memang pemateri yang mendominasi kegiatan. Kalau disebut dengan student center itu biasanya model cooperative learning. Model cooperative learning itu misalkan di kelas ya, kita ada metode, misalnya speaking. Metodenya atau materi yang sedang dibahas adalah tentang debat. Misalkan materinya adalah pros and cons. Berarti metode yang digunakan apa? Debate. Debate kan? Lalu students dibagi menjadi pros and cons. Kan teacher di situ harusnya hanya sebagai fasilitator. Kan tidak mungkin teacher akan berperan banyak ketika model pembelajarannya adalah metode pembelajarannya adalah diskusi atau debat. Jadi teacher hanya sekedar mendengarkan atau sebagai interference, hanya memberi umpan-umpan saja agar apalagi pembelajaran bahasa, teacher hanya memberi umpan kalau kondisinya metode yang digunakan debat, agar siswa banyak berbicara, banyak beraktivitas begitu. Itu disebut dengan student center. Jadi begitu Mas Hilmi. Baik, Ma'am, terima kasih. Oke, thank you. Ada yang lain? Jadi memang diharapkan nanti teman-teman kalau ada mata kuliah yang sudah mengkonsep itu apa ya, mata kuliah perencanaan atau mata kuliah TEFL, itu nanti teman-teman kan membuat lesson plan. Diharapkan lesson plan atau RPP itu basisnya adalah student center, bukan teacher center. Oke, begitu. Anything else to clarify? There are only 23 students. Saya mendapatkan beberapa kali WA, teman-teman pada crash begitu. Oke. Tidak ada? Enggak, Ma'am. Tidak ada ya sementara. Oke, teman-teman, kalau tidak ada, sementara itu sekadar materi untuk warming up materials for today. Basically apa yang akan kita bahas di strategi pembelajaran seperti yang saya detailkan di course outline. Sementara belum ada LMS, nanti course outline dan materi hari ini saya sampaikan melalui G Drive gitu ke Mas Dwiki ya, ketua tingkatnya ya. Iya, Ma'am. Nanti saya sampaikan ke Mas Dwiki. Oke. Thank you very much. If you have no more questions, kenapa kok pada ketawa? Si Dwiki ini apa? Terlihat cool. Okay, thank you very much for your active participations. See you next 2 weeks ya. Next week karena tanggal merah. See you next 2 week insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ma'am. Ma'am, berarti kita libur juga, Ma'am, pas tanggal merah itu, Ma'am.